pouvoir écouter en français. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 제가 불어로 인사를 시킬 겁니다. On va peut-être saluer en français tous ensemble. La communication spirituelle ne peut pas être un confinement. 인사하십시오. Saluez les uns les autres. 영적 소통은 봉쇄할 수 없습니다. On ne peut pas confiner la communication spirituelle. 할렐루야. 우리가 하나님께 예배하는 것은 아무도 막을 수가 없습니다. Le culte que nous faisons envers Dieu ne peut jamais être empêché. 여러분들 모일 수 없지만은 우리는 하나님께 예배할 수 있습니다. Nous ne pouvons pas nous réunir, mais nous pouvons adorer notre Dieu. 우리는 하나님과 소통할 수 있습니다. Nous pouvons communiquer avec Dieu. 또 하나님의 응답 받을 수 Nous 있습니다. pouvons recevoir la réponse de 우리가 Dieu. 하나님께 기도할 수 있습니다. Et nous pouvons prier Dieu. 또 우리가 하나님을 찬양할 수 있습니다. Nous pouvons faire des louanges. 여러분들 결국은 프랑스와 유럽 땅에 이 복음이 없기 때문에 무너지는 거거든요. Finalement, c'est parce que la France et l'Europe manquent l'évangile qu'ils vont échouer. 지난주에 유럽 집회가 있었습니다. La semaine dernière, nous avions la conférence européenne. 그 유럽의 교회들이 지금 완전히 폐쇄 단계에 접어들었습니다. Les églises de l'Europe sont à un état où ils vont fermer les portes. 남은 교회도 종교 상업화가 되고 있습니다. Et même les églises restantes, ils sont en train d'être commercialisées. 그 조금 있는 성도들도 무기력하게 혼란 속에서 살고 있습니다. Donc ce peu de chrétiens qui restent, ces gens-là en fait sont en train de vivre dans l'incapacité. 쉽게 말하면은 성도들이 방황하고 있는 거죠. Autrement dit, les fidèles sont en train de errer. 아무 힘이 없습니다. Il n'y a aucune puissance. 이런 시대에 하나님께서 저와 여러분들을 부르신 겁니다. C'est dans cette époque-là, Dieu nous a appelés. 복음 가진 렘넌트로 부르셨습니다. Il nous a appelés en tant que remnant qui possédons l'évangile. 그런 재앙 시대 때마다 하나님은 0.1%의 남은 자를 통해서 그 시대를 Et à 바꾸었습니다. chaque fois qu'il y a eu ce genre de désastre, Dieu a pris les 0,1% de personnes restées pour changer l'époque. 하나님의 절대 계획은 누구도 막을 수가 Et 없습니다. donc le projet absolu de Dieu ne peut jamais être empêché. 하나님의 절대 언약은 누구도 막을 수 없습니다. Le projet, l'alliance absolue de Dieu ne peut jamais être empêché. 할렐루야. 그래서 하나님께서 가장 재앙 시대 때 로마 속국이 된 가장 재앙 시대 때에 로마 복음화를 위해서 마게도냐로 가는 길에 바울을 부르신 거예요. Et c'est pour ça que au moment où il y a eu ce désastre de la colonisation de Rome, Dieu a appelé Paul sur le chemin de la Macédoine. 아시아의 문이 막히고 마게도냐 유럽의 문이 열린 거예요. La porte de l'Asie a été fermée, la porte de l'Europe a été ouverte. 아시아를 버린 게 아니라 하나님은 더 중요한 크고 중요한 계획을 위해서 유럽의 문을 여신 겁니다. Ce n'est pas que Dieu a abandonné l'Asie, mais Dieu avait un projet plus important et il a ouvert la porte de la Macédoine. 유럽에 지금 특히 이 코로나 바이러스 때문에 더 심각한 문제가 와 있습니다. Et le continent européen connaît des problèmes encore plus graves qui sont causés par ce Covid-19. 그래서 흑공핀너멍이 지금 실시가 되고 있는 Et 거예요. donc nous commençons à reconfiner tous les pays. 이 프랑스가 시작됐고 독일도 내일부터 시작한다 그럽니다. La France a commencé le confinement et l'Allemagne aussi va commencer demain. 영국도 le confinement. 심해져서 아마 실시가 될 겁니다. Et le Royaume-Uni aussi va passer au confinement bientôt. 사도 바울이 아시아에서 복음을 전하려고 하는데 다 문이 막혀버렸어요. Et l'apôtre Paul était en train de évangéliser en Asie et toutes les portes étaient fermées. 성령이 아시아에서 복음을 전하지 못하시게 했다고 성경은 기록하고 Et 있어요. c'est la Bible qui nous dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'évangéliser en Asie. 여러분들 바이러스 때문에 꽁피너멍이 오는 것처럼 보이지만은요 그렇지 않습니다. On a l'impression que c'est à cause du virus que nous avons le confinement, mais ce n'est pas le cas. 세상을 주관하시는 분은 여호와 하나님이십니다. Celui qui contrôle le monde entier, c'est notre Éternel. 바이러스가 막고 있는 것처럼 보이지만 아닙니다. 여러분. On a l'impression que c'est le virus qui nous bloque, mais ce n'est pas le cas. 절대 주권은 하나님께 있습니다. La souveraineté absolue de Dieu est à Dieu. 바이러스가 하는 것처럼 보이지만은 하나님은 더 큰 계획을, 더 중요한 계획을 가지고 이 일을 허락하신 겁니다. On a l'impression que c'est le virus qui circule, mais Dieu a préparé un projet plus important. 그래서 바울이 그걸 알기 때문에
문이 막혔을 때 기도 속으로 Et 들어갔습니다. parce que l'apôtre Paul était au courant de cela, que lorsque les portes étaient fermées, il est entré dans la prière. 그 문을 억지로 연 게 아닙니다. Il n'a pas essayé de ouvrir par force cette porte fermée, 하나님께 기도하기 시작한 겁니다. mais il a commencé à prier Dieu. 하나님의 절대 언약을 붙잡고 기도하기 시작한 겁니다. Il a commencé à prier Dieu en saisissant l'alliance absolue de Dieu. 하나님의 절대 계획을 찾은 겁니다. Il a cherché le projet absolu de Dieu. 그러니까 하나님께서 마게도냐야 환상을 보여준 겁니다. Et donc Dieu lui a montré en fait cette illusion d'une personne de la Macédoine. 그 지역이 들어옵니다. Et c'est là en fait qu'il va, c'est à Troie qu'en fait qu'il va avoir 문이 l'illusion. 막혔을 때 바울은 실망한 게 아닙니다. Et lorsque la porte était fermée, ce n'est pas que Paul était découragé, 원망한 게 ce 아닙니다. n'est pas qu'il s'est plaint devant Dieu, 불평한 게 아닙니다. il n'a pas été, il n'a pas perdu de la force. 또 그 상황에 적응한 게 아닙니다. Ce n'est pas qu'il s'est adapté à la situation, 하나님의 절대 계획을 붙잡고 기도하기 시작한 거예요. mais il a saisi le projet absolu de Dieu et il a commencé à prier. 그때 하나님께서 드로아에서 환상을 보여준 겁니다. C'est comme ça qu'à Troie, il va avoir cette illusion. 그래서 마게도냐의 문이 열린 겁니다. Et donc la porte de la Macédoine a été ouverte. 세계 지도를 바꿔버렸습니다. Il a changé la carte du monde. 유럽 복음화가 시작된 겁니다. L'évangélisation de l'Europe a commencé. 할렐루야. 여러분들 지금은 꽁핏놈은 봉쇄가 되는 것처럼 보이지만 아닙니다, 여러분. 하나님의 절대 계획이 있습니다. Aujourd'hui, on a l'impression que le confinement est là, mais derrière tout cela, il y a un projet absolu de Dieu. 결국은 이 언약을 붙잡았던 바울과 바울 팀을 통해서 유럽의 문이 열린 겁니다. Parce que finalement, c'est grâce à Paul et à l'équipe de Paul que la porte d'évangélisation de l'Europe a commencé. 마게도냐를 넘어서 로마까지 응답을 받은 겁니다. Et au-delà de la Macédoine, ils sont allés jusqu'à Rome. 할렐루야. 저와 여러분들이 오늘 언약 붙잡읍시다. Donc aujourd'hui, saisissons l'alliance. 우리 오늘 예배 드리고 나면은 한 날 정도 우리가 모여서 예배 드릴 수 없습니다. Après le culte d'aujourd'hui, pendant un mois, on ne pourra plus se réunir. 그러나 우리는 예배를 회복할 겁니다. Mais nous allons quand même restaurer le culte. 모든 것을 동원해서 예배를 회복할 겁니다. Nous allons restaurer le culte par tous les moyens. 기도를 회복할 겁니다. Nous allons restaurer la prière. 하나님께서 우리에게 주신 그 콘텐츠를 진짜 복음의 콘텐츠를 완전 회복할 겁니다. Nous allons restaurer ce contenu de l'évangile que Dieu nous a donné. 그런 시작이 될 수 있도록 여러분들 기도해 주시기 Et 바랍니다. prions ensemble pour que ça soit cette occasion. 응답받았던 렘넌트 7명을 보세요. Regardez les 7 remnants qui ont reçu les réponses. 항상 중요한 응답이 올 때는 항상 위기가 왔습니다. À chaque fois qu'il y a eu des grandes réponses, il y avait d'abord la crise. 노예로 팔려갔습니다. Soit ils sont vendus comme esclaves, 미디안 광야로 쫓겨났습니다. soit il a été chassé dans le désert de Madian. 왕이 죽이려고 쫓아다녔습니다. Il y avait un roi qui le pourchassait. 여러분들 누구인지 다 알 겁니다. Je pense que vous connaissez tous ces personnes. 요셉이 그래했고 모세가 그래했고 다윗이 그래했습니다. Joseph a été le cas, Moïse et David ont été le cas. 다니엘 때는 포로로 잡혀갔습니다. Et à l'époque de Daniel, tout le pays a été captivé. 가장 위기가 왔을 때에 하나님은 가장 큰 응답을 Et 허락하셨습니다. donc, au moment de la plus grande crise, Dieu a donné la plus grande réponse. 여러분들 근데 그것을 푸는 열쇠가 있습니다. Mais il y a une clé pour ouvrir cette porte de la réponse. 이미 우리는 복음은 알고 있습니다. Nous connaissons déjà l'évangile, 근데 이 복음을 푸는 열쇠가 있습니다. mais il y a une clé pour ouvrir la porte des réponses. 바울이 이 비밀을 알고 있었습니다. Paul connaissait ce mystère. 그래서 전도문이 다 막혔을 때 기도를 시작. C'est pour ça que lorsque toutes les portes d'évangélisation étaient fermées, il a commencé par la prière. 깊은 기도 속으로 들어가. Il est entré dans la prière profonde. 기도의 모든 생을 걸을 겁니다. Il va biser toute sa vie pour la prière. 어느 정도까지 기도했느냐? À quel point il a prié? 마게도냐 사람 환상이 보일 만큼 기도했습니다. Il a prié à tel point que l'illusion de cette personne de la Macédoine a été apparue devant lui. 하나님께서 우리한테 지금 그 시간표를 주시는 겁니다. Et Dieu veut nous permettre un tel moment de concentration. 우리 기도하십시다. Nous devons nous prier. 여러분들 혼자 있을 때 기도하시기 바랍니다. Lorsque nous sommes seuls, il faut prier. 우리 모였을 때 기도하십시다. Lorsque nous sommes réunis, il faut prier. 모일 aussi. 수 없는 상황이면은 현대 문명 기기인 온라인을 통해서도 우리 함께 Et 기도하십시다. même si nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, nous pouvons prier ensemble par différents moyens. 하나님께서는 지금 기도에 중요한 시간표를 주고 계시는 겁니다. Mais Dieu est en train de nous donner cette occasion de prier ensemble. 바울이 그 응답 받았습니다. Paul a reçu cette réponse. 그러니까 마게도냐와 유럽의 문을 바울을 통해서 열어주신 Et 거예요. c'est pour ça qu'à travers Paul, Dieu a ouvert les portes de l'évangélisation de la Macédoine et de l'Europe. 프랑스와 부르꾼 문을 하나님이 우리 파리반석교회를 통해서 열기를 Et 원하시는 거예요. Dieu veut ouvrir la porte d'évangélisation de la France et de la francophonie. 이 언약 잡은 사람을 통해서 열기를 원하시는 거예요. Dieu veut ouvrir ses portes à travers ceux qui ont saisi l'alliance de Dieu. 정말 기도의 실제를
기도로 실제로 하는 사람을 통해서 열기를 원하시고 Dieu veut ouvrir cette porte à travers ceux qui sont réellement dans la prière. 여러분들 문제가 와 있는 게 아닙니다. Ce n'est pas qu'un problème est venu, 막혀 있는 게 아닙니다. ce n'est pas que quelque chose est 여러분들 bloqué. 기도하라는 C'est 겁니다. pour nous dire qu'il faut prier. 진짜 하나님 앞에 무릎 꿇으라는 겁니다. Dieu nous demande de nous mettre à genoux devant lui. 모든 것을 하나님께 맡기라는 겁니다. Dieu nous demande de nous confier toutes les choses à Dieu 진짜 하나님의 은혜 속으로 들어가라는 et 겁니다. entrer dans la grâce absolue de Dieu 위로부터 오는 하나님의 능력을 체험하라는 et 겁니다. avoir l'expérience de la force qui vient des cieux. 여러분들 그 시간을 우리가 회복해야 되겠습니다. Nous devons restaurer ce temps. 모일 수는 없습니다. Nous ne pourrons pas nous réunir, 그러나 우리는 현장에서 기도할 수 mais 있습니다. nous pouvons prier sur les terres. 우리는 기도를 모을 수 Nous 있습니다. pouvons réunir les prières. 여러분들 우리가 그 일을 시작하려고 합니다. C'est ça que nous voulons commencer. 이번 집회 때 주셨던 메시지를 진짜 우리 것으로 만들기를 원합니다. Nous voulons que les messages qui ont été donnés à la conférence 내 européenne 응답으로 받기를 원합니다. soient les nôtres, soient 우리 notre 교회의 réponse, 응답으로 받기를 원합니다. soit la réponse de notre église, 우리 중직자들의 응답으로 받기를 et 원합니다. soit la réponse des responsables 우리 d'église, 다민족의 응답으로 받기를 et 원합니다. soit la réponse des personnes de multiethniques. 여러분들 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Saisissons ensemble la réponse, la parole de 하나님께서 Dieu. 지금 중요한 계획을 가지고 있는 겁니다. Dieu a des projets importants. 우리가 생각지 못하는 응답을 지금 준비해 놓고 있는 겁니다. Dieu est en train de préparer des réponses que nous n'avons pas imaginées. 세상 사람들은 도저히 할 수 없는 응답을 준비해 놓고 있는 겁니다. Dieu est en train de préparer les choses que le monde ne peut pas faire. 여러분들 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissons cela comme notre alliance. 말씀으로 붙잡으시기 바랍니다. Saisissons cela comme notre parole. 그 응답의 주역으로 하나님께서 바울과 바울팀을 쓰신 겁니다. Et comme preuve de cela, Dieu a utilisé Paul et l'équipe de Paul. 이걸 놓쳐버리면은 바리새인들과 서기관들처럼 화를 당하게 됩니다. Et si vous perdez cela, en fait, comme les pharisiens et scribes, vous serez dans le malheur. 오늘 제목이 복음 모르면 화를 피할 수가 없다. Aujourd'hui, le titre du message, c'est si nous ne connaissons pas l'évangile, nous ne pouvons pas éviter le malheur. 여러분들 화와 재앙, 저주 이거는요 우리 힘으로 막을 수 있는 게 아닙니다. Le malheur, les désastres et les malédictions, ce ne sont pas quelque chose qu'on peut éviter par nous-mêmes. 하나님께서 이걸 막을 수 있는 길을 열어 주셨습니다. Mais Dieu a ouvert un chemin pour les bloquer. 그게 바로 복음입니다. C'est l'évangile. 할렐루야. 복음 대신 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. Le Christ, qui est l'évangile lui-même, il est venu sur la terre avec la chair humaine. 그래서 지금 예수님이 아주 중요한 메시지를 하고 있는 겁니다. Et donc, Jésus est en train de donner un message très important. 아니 지금 얼마나 중요한 시간표입니까? C'était un moment très important de sa vie, 조금 있으면 십자가 지시거든요. parce que dans peu de temps, il allait être crucifié. 며칠만 지나면 이제 십자가 지고 죽으시거든요. Après quelques jours, il sera crucifié. 근데 막 저주를 지금 쏟아내고 있는 겁니다. Mais il est en train de faire des malédictions sur les pharisiens. 종교 지도자들의 타락한 부패한 상황을 여실히 드러내는 Il est 겁니다. en train de révéler la corruption des chefs religieux du peuple juif. 그 예수님만 알고 있기 때문입니다. Parce que Jésus était au courant de cela. 조금 있으면은 고난이 오고 십자가에 질 걸 알고 있다는 Parce 거예요. que Jésus savait que peu de temps après, il y aura des malédictions, il y aura des désastres. 보통 사람들은 고난과 문제가 오면 그걸 해결하려고 하고 피하려고 하잖아요. La plupart des gens, quand il y a un malheur, quand il y a une souffrance qui vient, ils veulent éviter ces choses. 근데 응답받았던 사람들은 그 위기 속으로 들어가 버린 겁니다. Mais les personnes qui ont reçu les réponses, ils sont entrés dans cette crise. 왜냐? 예수님은 우리를 구원하기 위해서 오셨기 때문에. Parce que Jésus, lui, il est venu pour nous sauver. 우리를 구원하시려고 죽으시기 위해 오셨기 때문에. Il est venu pour mourir, pour nous sauver. 그래서 아주 중요한 시간인 줄 알고 있는 겁니다. Et donc, il savait que c'était un temps très important pour lui. 그래서 지금 중요한 메시지를 막 쏟아내고 있는 Et 겁니다. donc, il est en train de donner les messages importants. 여러분들 이 말씀을 잘 알아들어야 됩니다. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. 그때 바리새인들과 서기관들 그리고 제사장들이 종교 지도자들입니다. À l'époque, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, ce sont les chefs religieux. 근데요, 이 사람들을 예수님이 완전히 저주했습니다. Mais Jésus les a absolument maudits. 화 있을진저 이렇게 얘기했어요. Il disait malheur à vous. 여러분들요, 절대로 피해 나갈 수 없다 이 말이에요. Donc, autrement dit, ils ne peuvent pas éviter ces malheurs. 아무리 성경을 들고 있어도 이 화를 피해 나갈 수 없다 이 말이에요. Même s'ils tiennent la main, ils tiennent la Bible dans la main, ils ne peuvent pas éviter le malheur. 아무리 예배를 드려도 짐승을 잡아도 이 화를 피해 나갈 재앙과 저주를 피해 나갈 수 없다. Même s'ils font le culte, même s'ils font les sacrifices d'animaux, ils ne peuvent pas éviter ce malheur. 얼마나 타락했는지요. 예수님 그리스도이신 예수님이 오셨는데 그 예수님을 십자가에 못 박았다니까요. Tellement ils étaient corrompus que le Christ, qui était le Messie qu'ils attendaient, il est venu sur la terre et ils l'ont crucifié.
지금도 동일합니다. C'est la même chose aujourd'hui. 지금 교회도 동일합니다. L'Église aujourd'hui est pareille. 지금 교회가 프랑스에 있는 교회들이 종교 통합 운동을 하고 있습니다. Les églises qui sont en France sont en train de faire le mouvement d'unification des religions. 똑같은 상황입니다. C'est la même situation. 재앙과 저주를 피해갈 수 없습니다. Ils ne peuvent pas éviter le malheur et les désastres. 하나님께서 그래서 복음 주신 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu nous a donné l'évangile. 그래서 그리스도 오신 거 C'est 아닙니까? pour ça que le Christ est venu. 우리는 복음 붙잡아야 됩니다. Nous devons saisir, nous, l'évangile. 우리는 복음 가지고 안 됩니다. Ça ne suffit pas. 오직 복음입니다. Il faut que ça soit seulement l'évangile. 할렐루야. 오직 복음, 오직 그리스도입니다. Seulement l'évangile, seulement le Christ est notre solution. 진짜 이 말씀 붙잡아야 됩니다. Saisissez cette réponse. 그래서 예수님께서 있잖아요. 이 바리새인들과 서기관들이 얼마나 타락해 있는지를 여실히 드러내 주는 거예요. Donc Jésus était en train de révéler en fait le niveau de corruption des pharisiens et des scribes. 우리 자신을 점검해야 됩니다. Nous devons examiner notre vie. 예수 믿기 때문에 무조건 괜찮다 이 생각은 완전히 틀린 Il ne 생각입니다. faut pas se dire que comme je crois en Jésus-Christ, tout est bien. 진짜 복음 알아야 됩니다. Il faut vraiment connaître l'évangile. 복음 안에 있어야 됩니다. Il faut être à l'intérieur de l'évangile. Il 그리스도 안에 있어야 됩니다. faut être à l'intérieur du Christ. 할렐루야. 첫 번째입니다. Premièrement, 복음 모르면은 복음의 문을 막습니다. si nous ne connaissons pas l'évangile, nous allons bloquer la porte de l'évangile. 예수님이 구원하기 위해서 이 땅에 오셨는데요. Jésus, alors qu'il est venu pour nous sauver, 그래서 십자가 지시려고 하는데요. il a voulu être crucifié. 근데 이 복음을 모르기 때문에 오히려 복음의 문을 막는 역할을 하는 거예요. Mais comme les gens ne connaissent pas l'évangile, ils vont au contraire bloquer la porte de 그러니까 l'évangile. 화를 당할 수밖에 없죠. Donc ils sont obligés d'avoir le malheur dans leur 아니 vie. 복음 문을 막기 때문에 화를 당하는 게 아닙니다. Ce n'est pas forcément en fait parce qu'ils bloquent la porte de l'évangile qu'ils ont le malheur. 이미 복음 모르는 화를 당한 상태이기 때문에 복음의 문을 막는 겁니다. En fait, c'est parce qu'en fait ils connaissent pas le fait de ne pas connaître l'évangile, c'est ça le malheur et c'est pour ça qu'ils ont bloqué la porte de l'évangile. 그래서 예수님께서 막 오늘 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 이렇게 얘기하잖아요. Et c'est pour ça qu'il disait malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. 너희는 천국 문을 사람 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 여러분들 교회의 지도자가 이렇게 될 수 있습니다. Les chefs religieux, les leaders des églises peuvent devenir comme ça. 교회가 이렇게 될 수 있습니다. L'église peut se trouver dans cet état. 여러분들 그래서 우리가 말씀을 붙잡아야 되는 C'est 겁니다. pour ça que nous devons continuer de saisir la parole. 우리가 de Dieu. 복음 붙잡아야 되는 C'est pour 겁니다. ça que nous devons saisir l'évangile. 오직 복음만 붙잡아야 되는 Nous 겁니다. devons saisir seulement l'évangile. 할렐루야. 이 바리새인들과 서기관들이 복음 놓쳐버리고 복음 몰라버리니까 메시아를 예수님을 십자가에 못 박아 Ces 버렸잖아요. pharisiens et ces scribes, comme ils ne connaissent pas l'évangile, alors que le Messie est venu, ils l'ont crucifié. 그러니까 있잖아요. 예수 믿으려고 하는 사람들까지 못 믿게 만드는 거예요. Et donc ils font en sorte que même ceux qui veulent croire en Jésus-Christ ne 이들이 croient pas. 주장하는 게 뭡니까? Quelle était leur opinion? 율법을 지켜야 구원받는다는 Ils 거예요. disaient qu'il faut respecter les lois telles qu'elles sont pour être sauvés. 말씀대로 살아야 Ils 구원받는다는 disaient 거예요. qu'il faut respecter la parole de Dieu telle qu'elle est pour 행위를 être 바르게 sauvé. 해야 구원받는다는 Ils 거예요. disent que les actes des hommes soient corrects pour être sauvés. 완전히 복음 막는 일을 하는 C'est 거죠. complètement contraire à l'évangile. 여러분들 그러니까요. 예수님께서 완전히 막 저주하는 겁니다. Et donc Jésus est en train de maudire ces personnes. 요한복음 8장에 보면요. 독사의 자식들아 이렇게 얘기합니다. Dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus les considère comme des vipères. 아, 여러분들 상상 한번 해보세요. Donc imaginez, 교회 목사님들이 막 총회한다고 모여 있는데 그 사람들 향해서 독사의 자식들아 이거 진짜 큰일 날 소리 아닙니까? c'est comme si en fait il y avait les pasteurs qui étaient là pour faire une réunion et il y a quelqu'un qui est venu en disant vous êtes des vipères. 그 예수님께서 그렇게 Et 말씀하시죠. donc c'est ça que Jésus a dit finalement. 여러분들 실제입니다, 실제. C'est la réalité. 그래서 우리가 복음 붙잡아야 되는 Donc c'est 겁니다. pour ça que nous devons saisir l'évangile. 목사라는 직위가 구원받는 게 아닙니다. Ce n'est pas être pasteur qui nous donne le salut. 바리새인들과 서기관들 장로들이요 구원받는 게 아닙니다. Ce n'est pas parce qu'ils sont pharisiens, scribes ou 직분이 sacrificateurs 구원을 qu'ils sont 주는 게 sauvés. 아닙니다, Ce n'est 여러분들. pas la position qui donne le salut. 여러분들 진짜 복음 놓쳐버리면요 가지고 있는 직분이 오히려 재앙의 문이 되는 Si nous 겁니다. perdons réellement l'évangile, finalement la position qu'ils avaient, ça donne encore plus de malheur. 그리고 있잖아요 새신자들 오히려 더 지옥 백성이 되게 만든다 De 그랬어요. plus en plus, les nouveaux croyants vont entrer dans cet arrière-plan de l'enfer. 아니 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면은 두 배나 더 지옥 백성이 지옥 자식이 되게 하는도다. Alors, il disait que si, dans verset 15, scribes et pharisiens, parce que vous courez dans la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. 여러분들 교회가 변질되면 이렇게 되는 거 아닙니까? Donc c'est comme ça que en fait, l'Église va se dégénérer. 하나님 이름 팔고 있고 예수 이름 팔고 있는 이단들이 딱 이 짓거리 하는 거 아닙니까? C'est exactement ce qu'ils font en fait, les hérétiques qui sont en train de prendre l'apparence des fidèles. 지금 큰 집이라고 얘기하는 이 지금
이 종교가 지금 그 일을 하고 있는 거 아닙니까? Donc c'est ça, c'est exactement ça qu'elle fait en fait, cette religion qui est considérée comme la maison des autres religions chrétiennes. 남의 종교 얘기할 것도 없고요. Et on n'a même pas besoin de parler des autres religions finalement. 우리 개신교도 이렇게 될 수 있다니. Même les protestants peuvent se trouver dans cet état. 여러분들 그래서 하나님의 음성 들어야 C'est 됩니다. pour ça qu'il faut écouter la voix de Dieu. 할렐루야. 진짜 하나님 언약 붙잡아야 돼요. Il faut vraiment saisir 정신 l'alliance. 바짝 차리지 않으면요 사단한테 다 Si nous 당한다니까요. ne sommes pas réveillés spirituellement, nous allons être trompés par Satan. 그래서 겉모습은 훌륭한 종교인들이고 예배하고 헌신하고 다 하는 것 같은데 복음 놓쳐버리니까 완전히 껍데기만 남는 Et 거예요. donc, par apparence extérieure, en fait, ce sont d'excellentes personnes qui font très bien, qui respectent bien la loi, mais finalement, dans le cœur, ils ont tout perdu le contenu de l'évangile. 그래가지고요 성전 지을 때 이방인 뜰 만들라고 했거든요. Et lorsque, en fait, ils construisaient le temple, Dieu leur a demandé de faire une cour pour les païens. 그 말이 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça voulait dire? 이방인들이 들어와서 구원받고 예배 드리도록 그 뜰을 만들라는 얘기 아닙니까? C'était pour dire que même les païens pouvaient entrer dans le temple pour adorer Dieu. 근데 그게 다 장사했다니까요. Mais c'est là qu'ils ont fait des commerces. 그러니까 예수님께서 그 성전에 들어가고 막 그 장사하는 상들을 다 엎어버리잖아요. Et donc, Jésus, lorsqu'il est venu dans le temple, il a complètement renversé tous les commerces qu'il y avait. 여러분들 교회가 그래 될 수 있습니다. Et l'Église peut être comme ça. 하나님의 말씀을 전하면서 복음 막을 수 있다니까요. En donnant la parole de Dieu, ils peuvent bloquer l'évangile. 예배 드리면서 전도 막을 수 있다니까요, En 여러분들. faisant le culte, ils peuvent bloquer l'évangélisation. 우리라고 완전한 게 아니라니까요, 여러분들. C'est pas parce que nous sommes comme ça que nous sommes parfaits. 그래서 우리가 복음 회복해야 되는 Donc il faut 겁니다. continuer de restaurer l'évangile. 진짜 복음 회복되면요, 기도 회복됩니다. Si nous restaurons l'évangile, la prière sera restaurée. 기도 응답 받으면 생명 운동 당연히 되게 돼 있습니다. S'il y a des réponses à la prière, bien sûr, il y aura le mouvement de la vie. 할렐루야. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance. 하나님의 음성 들으시기 바랍니다. Écoutez la voix de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 복음 모르면은요, 영적인 눈이 어두워집니다. si nous ne connaissons pas l'évangile, nos yeux spirituels seront sombres. 오히려 육신적인 눈이 밝아져 버립니다. Au contraire, ce sont les yeux physiques qui vont être éclaircis. 아담과 하와가 선악과 따먹는 순간 육신적인 눈이 밝아지고 영적인 눈이 어두워져 버리잖아요. On dit, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux spirituels ont été fermés, leurs yeux physiques ont été ouverts. 그 영적인 눈이 어두워지면요, 다 잘하는데 딱 영적인 것만 놓치게 됩니다. Et donc, si nos yeux spirituels se ferment, alors nous allons perdre les choses spirituelles, alors que nous faisons toute autre chose très bien. 육신적인 눈이 밝아진 종교인들이 많거든요. Il y a beaucoup de personnes religieuses qui ont ouvert seulement leurs yeux physiques. 그래갖고 육신적인 눈이 밝아진 종교인들은요, 하나님의 말씀도 자기 이익적으로 딱 이용합니다. Et donc, ces personnes-là, finalement, ils vont utiliser la parole de Dieu au profit, à leur profit, en fait. 자기한테 맞는 말씀만 딱 받아들입니다. Ils veulent en fait sélectionner les paroles qui correspondent à leur situation. 아니, 하나님의 말씀을 들을 수 있어야 되죠. Alors qu'il faut être capable d'écouter la parole de Dieu. 더 정확하게 얘기하면은요, 하나님의 쉽게 말하면 듣기 싫은 목소리를 들을 수 있어야 되거든요. Encore plus précisément, il faut être capable d'écouter les choses qui nous fait mal, qui nous agacent. 우리가 하나님이 아닌 이상은요, 하나님의 말씀대로 살 수 있는 사람은 이 땅에 아무도 없습니다. Parce que tant que nous ne sommes pas Dieu nous-mêmes, personne ne peut respecter à 100% la loi de Dieu. 하나님의 음성 들을 수 있어야 돼요. Donc il faut être capable d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle est. 오늘 이 말씀을요, 내 메시지로 들을 수 있어야 된다니까요. Le message que nous sommes en train d'écouter, il faut que ça soit notre message. 이게 옛날 바리새인 얘기가 Il 아니라니까요. ne faut pas que ça soit simplement l'histoire des pharisiens de l'Antiquité, 지금도 동일하다니까요. mais c'est la même chose pour aujourd'hui. 저를 포함한 교회의 지도자들이 이 메시지를 들을 수 있어야 된다니까요. Il faut que les chefs religieux, y compris moi-même, il faut que nous soyons capables d'écouter cette parole. 그래서 있잖아요, 진짜 복음 아닌 것으로 오염된 모든 것들을 하나님 앞에서 찾아낼 수 있어야 된다니까요. Être capable finalement de découvrir ces choses qui ne sont pas l'évangile et il faut les enlever de nous. 할렐루야. 여러분들 영적인 눈이 밝아지기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'ouvrir vos yeux spirituels. 그러니까요, 서기관들과 바리새인들이 성경 말씀을 얼마나 변질시켰는가 한번 보시기 바랍니다. Mais regardez les pharisiens, les scribes qui ont tellement changé, transformé la parole de Dieu. 그래갖고 눈먼 인도자가 됐다 그랬어요. 눈먼 인도자. On dit qu'ils sont devenus des conducteurs aveugles. 아니, 장님이 장님을 어떻게 인도할 수 있습니까? Comment des aveugles peuvent conduire des aveugles? 둘 다 구덩이에 빠지는 거 아닙니까? Les deux aveugles vont tomber dans les creux.
지금 이스라엘 종교 상황이 그렇게 딱 돼 있는 거예요. C'est la situation de cette époque de la religion Israël. 그래갖고 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전에 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다. Alors Jésus disait aussi, si quelqu'un jure par le temple, ça n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. 구약의 율법에 보면은 하나님 앞에 맹세하고 하나님 앞에 서원하고 하나님 앞에 결단하는 것은 반드시 지키도록 규정하고 있습니다. Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, on dit que si nous faisons un vœu devant Dieu, il faut que ça soit observé, ça soit respecté. 그게 민수기 30장 2절, 뭐 신명기 23장 21절 이런 데 보면 나옵니다. C'est les choses qu'on voit dans Nombre 30, verset 2 et Deutéronome chapitre 23, verset 21. 근데 이걸요 세부적으로 율법을 정하면서 이 바리새인들과 서기인들이 어떻게 바꿔버렸냐? 이게 완전히 변질시켜 버린 거예요. En fait, lorsqu'ils ont pris cette parole, ils ont donné encore plus de détails dans ces paroles et ils ont transformé finalement l'origine de cette parole. 성전에다가 맹세하면은 그 성전 못 지키면은 성전을 갖다 바쳐야 되거든요. Parce que si ils faisaient un vœu sur le temple, alors il faut donner le temple. 그 성전이 얼마나 비싸고 얼마나 큰 겁니까? 그거 못 하잖아요. Mais comme le temple est extrêmement cher, extrêmement grand, 그러니까 personne ne peut. 그거는 할 수 없는 거니까 그건 안 지켜도 된다 이거예요. Et donc si ils font ils jurent sur le temple, finalement, ça n'a pas besoin d'être respecté. 성전 안에 기구들 중에 금들이 많이 있거든요. Mais à l'intérieur du temple, bien sûr, il y aura beaucoup d'instruments qui sont en or. 그 금으로 맹세하면 그거는 반드시 지키라는 거예요. Mais si il y a quelqu'un qui jure sur cet or du temple, il fallait que ça soit respecté. 하나님께서 이 계명과 율법을 준 본질은 다 놓쳐버리고요. 금 모으려고 하는 이 바리새인들과 서기관들의 욕심 이게 완전히 저기 묻어 있는 거 아닙니까? Autrement dit, ils ont complètement effacé l'objectif de Dieu d'avoir donné la loi et ils veulent juste récolter de l'or. 제단으로 맹세하면 안 지켜도 되고 제물로 쉽게 말하면 짐승으로 맹세하면 지키라는 거예요. Et autre personne, il disait aussi que celui qui jure par l'autel jure. Il doit payer l'autel, mais enfin ça n'a pas besoin d'être respecté. Et si on jure sur le sacrifice, ça doit être respecté. 왜 하나님께서 맹세한 것은 반드시 지키라고 했는지 근본 이유들이나 이거는 다 잃어버리고요. 완전 영적으로 어두워져 갖고 맹인이 맹인을 인도하게 되는 이런 일들이 계속해서 일어난 겁니다. Donc ils ont complètement perdu l'objectif de Dieu d'avoir donné la loi et ils sont devenus complètement spirituellement aveugles et ils sont en train de conduire les autres aveugles spirituels. 그러니까 하나님께서 성전을 주신 목적도 다 놓쳐버린 거예요. Et donc ils ont perdu aussi l'objectif d'avoir donné le temple. 그러니까 예수님께서 이렇게 얘기하는 겁니다. Et donc Jésus continue. 금보다는 성전이 크지 않느냐. L'or est plus important. Le temple est plus important que l'or. 제물보다는 제단이 크지 않느냐. Et l'autel est plus important que l'offrande. 그 어떻게 어리석게 영적으로 그렇게 캄캄하냐. Mais comment est-ce que vous êtes aussi aveugle spirituel? 여러분들 하나님께서 성전을 지으라 하는 이유가 뭡니까? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de construire le temple? 그 성전이 참 다 복음을 설명하는 거 아닙니까? Parce que tout le temple finalement symbolisait l'évangile. 할렐루야. 거기 성전에서 매일 제사 지내는 거 아닙니까? C'est dans ce temple-là qu'en fait qu'il faisait tous les jours les sacrifices. 구약 성경에는 성전이 바로 하나님께서 임재하는 장소 아닙니까? Dans l'Ancien Testament, c'était finalement dans le temple que Dieu en fait venait parler. 다윗이 이걸 알고 응답받았잖아요. Et parce que David était au courant de cela, qu'il a reçu beaucoup de réponses. 그래서 성전을 지을 준비를 다 했잖아요. Et David a fait toute la préparation de la construction du temple. 다윗 때는 못 짓고 그 아들 솔로몬이 성전을 지었잖아요. Et finalement, à l'époque de David, ça n'a pas été construit, mais c'est son fils qui va accomplir cette œuvre. 완전 복음 회복했거든요. Et à cette époque-là, l'évangile a été complètement restauré. 완전 성전 회복했거든요. La bénédiction du temple a été restaurée. 완전 예배 회복했거든요. Le culte a été restauré. 그러니까 하나님께서 그 시대를 축복했잖아요. Et c'est pour ça que c'était l'époque la plus bénie de l'Ancien Testament. 그래서 이스라엘 나라가 다윗과 솔로몬 때 가장 강대국이 되었습니다. Et donc, Israël était devenu aussi le pays le plus puissant à l'époque de David et de Salomon. 근데요, 성전 지은 목적, 이유, 하나님의 본질 싹 다 잃어버린 거예요. Mais une fois qu'ils ont perdu l'objectif, la raison pour laquelle ils ont construit le temple, 그러니까 바벨론이라는 나라가 쳐들어왔고요. 그 예루살렘 성전을 여지없이 무너뜨린 겁니다. il y a des pays qui vont attaquer Israël comme Babylone qui est venu pour détruire le temple. 그 바벨론에 포로 들어갔다가 다시 하나님이 또 회복시켜 주셨잖아요. Et donc ils ont été captifs de Babylone et après plusieurs années ils vont être restaurés.
그리고 다시 성전을 재건하도록 했잖아요. Et il leur a demandé de reconstruire le temple. 그 앞장선 지도자가 스룹바벨 아닙니까? Et c'était Zerubbabel qui était à la première ligne de cette reconstruction. 그래서 두 번째 성전을 스룹바벨 성전이라고 얘기합니다. Et donc le deuxième temple, c'est ce qu'on appelle aussi le temple de Zerubbabel. 그때 또 하나님이 축복하셨거든요. Et le peuple a été aussi béni à cette époque. 그때 또 복음 놓쳐버린 거예요. Ils ont encore une fois perdu l'évangile. 이 완전 로마 속국 돼버렸잖아요. Ils sont complètement devenus colonie de Rome. 그래갖고 세 번 제3성전을 누가 지었냐? 헤롯이라는 사람이 Et 지었잖아요. le troisième temple, qui est-ce qui a construit? C'est le roi Hérode. 원래 헤롯은 왕족이 아닙니다. En fait, Hérode n'était pas de la famille royale. 로마 황제 가이사가 지나갈 때 그게 아부했어요. En fait, c'était quelqu'un qui allait bien, en fait, qui faisait des compliments sur l'empereur qui passait en Israël. 당신이 바로 하나님이다고 Il 얘기했어요. disait, c'est 로마 toi. 황제 보고. Hérode disait à l'empereur que tu es Dieu. 그래갖고 헤롯에게 이스라엘 나라를 다스릴 수 있는 권한을 준 거거든요. Et parce que c'était plaisant à écouter pour l'empereur, il lui a donné en fait le pouvoir de régner sur Israël. 그러니까 이스라엘 사람들이 헤롯을 왕이라고 인정할 수가 없는 거예요. Et donc les Israélites en fait ne pouvaient pas tellement reconnaître Hérode comme leur propre roi. 그래가지고 헤롯이 연구한 겁니다. Et donc Hérode en fait a 이스라엘 réfléchi. 이스라엘 사람들이 가장 중요하게 여기는 게 뭐냐? Hérode a réfléchi en se disant quelle est la chose la plus importante pour le peuple d'Israël. 그게 바로 성전이다. C'est finalement le temple. 그래갖고요 어마어마하게 성전을 지은 거예요. Et donc il va faire un temple extraordinaire. 46년 동안 성전 지었는데 아직도 완공이 안 됐어. Ça a pris 46 ans et encore la construction n'était pas terminée. 왜냐? 오래 지어야 돼. Parce qu'il fallait que ça prenne plus de temps. 그래야 사람들이 그걸 인정해 주는 거예요. C'est comme ça que son œuvre serait glorifiée. 그래가지고 예수님이 오실 때에도 짓고 있었어. Et donc même lorsque Jésus était venu, la construction était en cours. 그 예루살렘 성전, 헤롯 성전을요 완전히 무너뜨려 버렸잖아요. Et donc finalement ce temple qui a été construit va tomber complètement. 여러분들요 복음 본질 놓치면요 아무리 화려한 성전이라도 여지없이 무너집니다. Donc si nous perdons l'évangile, même si c'est un temple extraordinaire, il va tomber sans faute. 여러분 죄송한 얘기지만 작년에 노틀담에 불 났잖아요. Je suis désolé de le dire, mais il y a Notre-Dame de Paris qui a pris feu. 뭐 유적이 불탔으니까 뭐 안타까운 일이지만은요 저는요 속으로 진짜 감사가 나오더라고요. C'est dommage d'avoir perdu quelque chose d'historique, mais dans mon cœur, j'étais reconnaissant. 전 세계 종교인들이 와갖고 그 와서 기도하거든. Parce qu'il y a des personnes de religion du monde entier qui viennent pour prier. 그게 하나님 역사 안 합니다. Et c'est pas là qu'il y aura l'œuvre de Dieu. 완전히 우상 숭배입니다. C'est complètement de l'idolâtrie. 하나님께서 있죠. 대표적으로 불나게 한 거예요. Et ça a pris feu. 여러분들요, 하나님 여지없이 무너뜨립니다. Dieu ne va pas hésiter à faire 건물 tomber ce genre 자랑할 de 거 choses. 없습니다. Il n'y a pas besoin de se vanter sur les immeubles. 그런데요, 복음을 진짜 회복하잖아요. Mais si nous restaurons réellement l'évangile, 그러면 그 시대의 성전을 축복하십니다. alors Dieu bénit forcément le temple de cette époque. 왜? 그 성전을 통해서 복음이 전거되거든. Parce que à travers ce temple, l'évangile est proclamé. 하나님의 계획이 전거되거든. Le projet de Dieu est accompli. 하나님의 능력이 전거되거든요. La puissance de Dieu est 그 성전을 manifestée. 통해서 렘넌트가 살아나거든요. À travers ce temple, les remnants sont sauvés. 그 성전을 통해서 이방인들이 살아나거든요. À travers ce temple, ce sont les païens qui vont être sauvés. 237 나라가 살아나거든요. Les 237 nations sont 다민족이 살아나거든요. les personnes de TCK가 살아나거든요. les enfants de troisième culture 우리 qui 그 vont 성전 être sauvés. 응답받아야 됩니다. Nous avons besoin de ce temple. 할렐루야. 진짜 언약 붙잡아야 Il 됩니다. faut vraiment saisir l'alliance de Dieu. 그래도 우리가 하나님께서 응답 주셔서 지금 이 공간 하나님께 예배드리고 있잖아요. Et Dieu nous a permis aussi la réponse de ce lieu de culte pour faire le culte ensemble. 얼마나 감사한지 모릅니다. C'est très reconnaissant. 우리 여기서 마음껏 예배하고 마음껏 전도하고 마음껏 찬양해야 됩니다. Nous devons continuer de célébrer notre Dieu et 훈련해야 évangéliser, 됩니다. faire des formations 여러분들요 진짜 하나님이 주시는 축복입니다. et avoir la réponse de Dieu. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 참 복음을 회복하면 모든 것이 회복됩니다. si nous rétablissons le véritable évangile, tout sera restauré. 여러분들요 참 복음이 뭡니까? Quel est l'évangile, le véritable évangile? 여러분들 꼭 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. Souvenez-vous de cette parole. 우리가 복음을 알고 복음을 고백하는 순간 모든 문제가 해결되었다는 사실을 알고 신앙생활을 해야 됩니다. Il faut vivre sa vie chrétienne en étant au courant que lorsque nous avons confessé l'évangile, tous les problèmes sont résolus. 예수님께서 십자가 지실 때 다 이루었다 그랬습니다. Lorsque Jésus a été crucifié, il a dit qu'il a tout accompli. 뚜딱 콤플리. 할렐루야.
모든 것을 다 이루었습니다. Il a accompli toutes les choses. 예, 저와 여러분들 문제 다 해결됐습니다. Tous nos problèmes sont accomplis. 남아 있는 문제 더 이상 우리 문제 아닙니다. Les problèmes restants ne sont plus nos problèmes. 예수는 그리스도십니다. Jésus est le Christ. 그리스도께서 해결하지 못할 문제 없다 이 말이에요. Autrement dit, il n'y a pas de problème qui n'est pas résolu par le Christ. 그분을 영접함으로 우리가 하나님 자녀가 됐다 이 말이에요. C'est en acceptant ce Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. 모든 문제 다 끝난 겁니다. Donc tous les problèmes sont résolus. 근데 왜 목사님 나는 안 돼요? Alors pourquoi, pasteur, j'ai ces problèmes-là? 왜 나는 힘들어요? Pourquoi j'ai des souffrances? 이 믿음이 안 들어가서 힘든 거예요. C'est parce que cette foi n'est pas encore... 이 고백이 안 établi. 돼서 힘든 거예요. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire cette confession. 예수가 그리스도라는 이 고백 완전히 끝내버리면은 더 이상 그걸 해결하려고 하지 않습니다. Si on met la conclusion sur le fait que Jésus est le Christ, on n'essaye pas de résoudre ce problème. 저와 여러분들한테 와 있는 문제 속에는 하나님의 계획이 있다니까요. Parce que dans les problèmes qui sont entrés dans notre vie, il y a le projet de Dieu. 할렐루야. 더 이상 해결해야 될 문제가 아닙니다. Finalement, ce ne sont plus des problèmes à résoudre, 그게 바로 축복의 통로가 되는 겁니다. mais ce sont des problèmes qui sont des chemins de bénédiction. 그게 바로 응답의 기회가 되는 Ce 겁니다. sont des opportunités de réponse. 그게 바로 전도의 문이 되는 Et 겁니다. c'est également la porte d'évangélisation. 할렐루야. 진짜 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez réellement la parole de Dieu. 그래서 이제부터는 모든 문제와 사건을 복음으로 해석하시라. Donc il faut interpréter tous les événements et problèmes avec l'évangile. 복음의 눈으로 보시라. Il faut les regarder avec l'œil de l'évangile. 복음으로 적용하시라 이 Il 말이에요. faut les appliquer avec l'évangile. 복음 우선해서 인도받으시라 이 Et 말이에요. il faut que l'évangile soit notre priorité. 여러분들 이거 한 번만 체험해 보세요. Mais ayez l'expérience au moins une fois dans votre vie. 여러분들 크든 작든 간에 문제 앞에서 그걸 해결하려고 하지 말고요. Que ça soit un problème grand ou petit, n'essayez pas de résoudre 이 par 문제 속에 있는 vous-même. 하나님의 계획이 뭘까? Mais quel est le projet derrière ce problème? 복음적인 계획이 뭘까? Quel est le projet de l'évangile derrière ce 전도와 problème? 선교를 위한 계획이 뭘까? Quel est le projet d'évangélisation pour ce problème? 진짜 기도 한번 해보시라니까요. Priez réellement sur ce problème. 그러면요 진짜 응답이 온다니까요. Alors la vraie réponse va arriver. 생각지도 못한 응답이 온다니까요. Des réponses inimaginables vont 여러분들 arriver. 이걸 한 번만 체험해 보시라니까요. Donc ayez l'expérience au moins une fois. 여러분들 신앙생활이 달라집니다. Votre vie chrétienne va changer. 내가 구원받았다는 사실이 새롭게 Vous 와닿습니다. allez, repenser sur le fait que vous êtes sauvé. 아브라함을 하나님께서 갈대아 우르를 떠나라고 할 때 모든 문제 다 해결해 놓고 떠나라고 한 겁니다. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter sa région Ur et Chaldéen, 호렙산에서 모세를 부를 때에 하나님은 모든 문제 다 해결해 놓고 애굽으로 가라고 하신 겁니다. il avait préparé toutes les choses et lorsque Dieu a appelé Moïse, tout était déjà préparé en fait. 모든 걸 다 준비해 놨습니다. Tout était déjà préparé. 모세가 가지고 갈 게 하나도 없습니다. Moïse n'avait plus rien à prendre sur lui. 하나 있습니다. Il y avait une chose à prendre déjà, 지팡이입니다. 지팡이. juste sa canne. 아무 쓸모없는 지팡이. Le bois qui ne servait à rien, 누구나 가질 수 있는 그 지팡이. quelque chose que tout le monde peut avoir. 그 지팡이 하나면 충분합니다. Mais cette chose-là suffisait pour l'œuvre de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이요. 능력 없고 배경 없어서 전도 운동 못하는 거 아닙니다. Ce n'est pas parce que nous manquons de puissance ou de capacité que nous ne pouvons pas faire l'évangélisation. 저도 진짜 이 고백해야 됩니다. Je dois aussi, moi aussi, confesser ceci. 불어 못해서 전도 운동 못하는 거 아닙니다. C'est pas parce que je ne parle pas le français qu'il n'y a pas de mouvement d'évangélisation. 할렐루야. 진짜 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut vraiment saisir l'alliance. 지난주에 우리 레옹 목사님이 와갖고 저한테 아주 중요한 얘기를 Il y 해주셨어요. a Pasteur Léon qui était venu me voir la semaine dernière et qui m'a dit quelque chose de très important. 난 여기 올 때마다 은혜를 받는다. Il disait, à chaque fois que je viens, je reçois la grâce. 그래서 야 할렐루야 감사하다 그랬죠. Et je lui dis, c'est reconnaissant, 한 가지를 해라. mais il disait, fais une chose, 불어로 메시지를 하라. fais la prédication en français. 그러면 여기에 많은 문들이 열릴 것이다. Alors beaucoup de portes vont s'ouvrir. 저 하나님의 음성으로 들었어요. Alors je l'ai pris comme la voix de Dieu, 근데 이제 한 가지 고민이 있어요. mais il y a quelque chose qui m'inquiète. 저는 메시지를 다 적어갖고 메시지 하는 거 이걸 못 하거든요. Moi, je ne peux jamais faire la prédication après avoir tout écrit et lire mot à mot. 다 적어갖고 읽는 거 이거 저는 못 합니다. Je ne peux pas faire ce genre de prédication. 그 이제 내용 이제 이렇게 대충 줄거리만 적어놓고 이제 하나님의 인도를 받거든요. Bien sûr, j'écris en fait le contenu, mais après c'est Dieu qui me conduit. 그게 이제 이 불어가 이제 진짜 이게 잘 안 되면은 이게 설교 못 하는 거죠. Mais si mon français n'est pas parfait, si cette prédication serait difficile. 그 하나님의 음성으로 딱 들리더라고. Mais je l'ai quand même pris comme la voix de Dieu. 하나님의 음성으로 들릴 때는 또 해야 되거든. Mais quand je sens que c'est la voix de Dieu, je dois quand même le faire. 그래갖고 내가 창희 집사한테 내가 이거 하나님 음성으로 들리는데 오해하면 좋겠노 이카니까요. Alors donc on en parlait en fait avec Diacre Kim qui en disant je pense que c'est la voix de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? 설교는 그렇게 하지 말고 아직은 Il disait
Peut-être la prédication serait difficile, mais 5분 구원의 길이나 훈련 메시지는 딱 준비해 갖고 자꾸 연습하면 그렇게 할 수 있겠다. Mais peut-être entraînez-vous avec les courts messages de 5 minutes, de 10 minutes, comme ça, ça va aller. 그래 갖고 내가 또 하나님의 음성을 딱 들렸어요. Et je l'ai pris aussi, ça comme la voix de 그래 Dieu. 갖고 이번 주에 제가 5분 구원의 길 메시지 그거 내가 한글로 다 쳐놨어요. Et donc j'ai tapé en fait tout le message du chemin de salut en fait de 5 minutes sur l'ordi. 또 번역 비서가 있거든. Et il y a aussi celui qui traduit en fait pour moi. 아민이가 아니고 구글 번역. Il y a la traduction Google. 그 구글 번역을 시켰어. Et donc j'ai fait cette traduction de Google. 근데 이제 점검은 이제 하민이가 해줘야 돼. Et donc Amine devra faire la vérification aussi. 하민이한테 보내놨어. Et donc ça a été envoyé à Amine. 이제 하민이하고 해갖고 딱 오면 이제 제가 그걸 가지고 막 연습을 해야 Et 돼. donc dès que ça va arriver, je vais devoir m'entraîner. 그 불어로 5분 구원의 길을 제가 이제 유튜브로 올릴 겁니다. Et donc bientôt il y aura cette vidéo de 5 minutes sur le chemin de salut. 이제 발음이 형편없더라도 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. Donc priez même si mon accent n'est pas formidable. 그래 저는 이제 그 음성으로 듣는 이유가 저는 죽을 때까지 여기 있기로 마음이 결단했거든. Moi j'ai pris ça comme la voix de Dieu parce que moi j'ai pris la résolution 저는 de rester ici 프랑스 복음화를 위해서 부르권 복음화를 위해서 제 생 드리기로 결단했거든. jusqu'à ma mort. J'ai pris la résolution de donner ma vie pour l'évangélisation de la France et de la francophonie. 어쨌든 해야 돼. Et donc je suis obligé de le faire. 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. Donc priez pour moi. 근데요, 저와 여러분들 하나님께서 진짜 기도하면요, 하나님이 주시는 답이 있습니다. Mais réellement, si nous sommes dans la prière, il y a des réponses que Dieu nous donne. 여러분들 진짜 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez vraiment la parole de 여러분들 Dieu. 우리가 바리새인과 서기관처럼 되면 되겠습니까? Est-ce que nous pouvons devenir comme des pharisiens et des 아니 scribes 실컷 헌신하고 alors que nous avons travaillé pour les cultes? 평생 예배드리고 Toute la vie, nous avons fait les cultes 예수님으로부터 화당하고 et nous recevons le malheur de la part de Jésus, nous recevons la malédiction. 우리가 그 길에 서면 안 되잖아요. Comment pouvons-nous nous mettre sur un tel chemin? 우리 후대들이 그 길에 서면 안 Il ne faut 되잖아요. pas que nos prochaines générations soient dans ce chemin. 우리 바꿔야 됩니다. Il faut changer cela. 우리부터 바꿔야 됩니다. Nous-mêmes, nous devons changer. 자, 결론입니다. Conclusion. 지금 우리는 마게도냐로 가는 언약의 여정 속에 있는 겁니다. En fait, nous sommes sur un itinéraire de l'Alliance jusqu'à la Macédoine. 제자들도 못 알아들었습니다. Même les disciples n'ont pas compris. 이 말을 알아듣는 사람이 한 사람 남았습니다. Il y avait une personne qui a compris. 그게 바로 바울입니다. C'était l'apôtre Paul. 이 바울이 이 일에 인도를 받은 겁니다. C'est Paul qui a été utilisé pour cette œuvre. 왜 이방인 선교해야 되는지, Pourquoi il fallait faire la mission des païens? 왜 로마로 가야 되는지, Pourquoi il fallait aller jusqu'à Rome? 이 말을 진짜 알아들은 사람은 바울 한 사람이 La 있어요. seule personne qui a compris cette alliance, c'était Paul. 그러니까 인생의 전환점에 시간을 주는 Et 거예요. donc, Dieu lui permet le temps de point tournant de sa vie. 여러분들 지금 봉쇄가 되고 꽁피는 멍 아닙니다. En fait, ce n'est pas réellement un confinement. 하나님이 우리한테 인생 전환점을 주는 겁니다. Dieu nous donne une occasion d'avoir le point tournant de 터닝 포인트를 주는 Dieu nous 겁니다. donne un point tournant. 진짜 응답 받으라는 터닝 포인트의 시간을 주고 계시는 Dieu 겁니다. nous donne ce point tournant pour recevoir les vraies réponses. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez vraiment l'alliance de Dieu. 그래서 하나님의 언약의 여정 속으로 딱 들어가 버리면은 우리는 이미 종착역이 딱 준비되어 있다니까요. Donc si nous entrons dans cette alliance de Dieu, finalement notre terminus est déjà préparé. 로마 감옥이라니까요. C'est la prison de Rome. 로마 복음화라니까. C'est l'évangélisation de Rome. 어떤 것 감옥도 막을 수 없는 로마 복음화. L'évangélisation de Rome que même la prison ne pouvait pas bloquer. 하나님이 이미 다 준비해 놨습니다. Dieu a déjà préparé. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissons ensemble cette alliance. 우리는 바리새인과 서기관 사건을 통해 가지고 우리는 반면 교사로, 쉽게 말하면 우리의 교사로 하나님이 주시는 음성으로 듣자 이 말이에요. Il faut que ça soit une leçon pour nous, en fait, ce message qui a été adressé aux pharisiens et scribes. 말씀 붙잡으십시다. Saisissons la parole de Dieu. 언약 붙잡으십시다. Saisissons l'alliance de Dieu. 이번에 꼭 이걸 응답으로 받읍시다. Il faut que ça soit notre réponse. Pour nous. 특별히 이번 집회 메시지는 여러분들 계속해서 들으면서 적용하고 실천할 수 있도록 언약으로 붙잡읍시다. Et je veux conseiller d'écouter plusieurs fois les messages de la conférence européenne, que ça soit appliqué en nous, appliqué dans notre vie. 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la victoire dans votre vie. 기도하십시다. Nous prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce de l'adoration. 또 코로나로 인하여 지금 다시 봉쇄가 되는 그런 시대에 살고 있습니다. Nous sommes en train de vivre dans cette époque où nous allons devoir nous reconfiner
à cause du Covid-19. 유럽의 코로나 바이러스가 더 심각합니다. Le Covid-19 s'aggrave de plus en plus dans le continent européen. 하나님, 그러나 구원받은 우리에게는 이것이 문제가 아니라 기회가 되는 줄 믿습니다. Mais nous croyons que pour nous qui sommes sauvés, ça n'est pas un problème, mais c'est une opportunité. 바울이 드로아에서 기도했던 것처럼 하나님, 기도가 회복되도록 역사하여 Tout 주옵소서. comme Paul a prié à Troyes, nous voulons restaurer la prière dans notre vie. 참 복음을 회복하는 기회가 되도록 역사하여 Nous voulons 주시옵소서. que ça soit l'opportunité de restaurer la vraie prière. 마게도나를 통해서 로마까지 가는 시간표가 되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous ce temps où nous allons passer par la Macédoine pour arriver jusqu'à Rome.